Oni koji veruju u bajku o slučajnosti, neka ostanu u krevetu i ne odu na posao, a novac će sam pasti sa neba. Ništa se na svetu nikada nije dogodilo slučajno, kao što se ne treba ni zavaravati da živimo u posljednjim vremenima i da čekamo drugi Isusov dolazak, jer postojala su mnogo opasnija vremena. Podsjećanja radi, pre jednog veka je sasvim bilo normalno da vam u imanje uleti konjica pijanih razbojnika, a vama u sobi spavaju deca. Dakle, ovo vreme i nije baš toliko loše. Međutim, ono što se nije promenilo nikada je to da se sve dešava zbog novca, bogatstva, uticaja i moći. Najobjektivniji zaključak o onome što će nam se desiti u narednih 10 godina je zapravo da ispratimo tok novca. Da vidimo koji to sektor najviše stvara novca, koji mu prete, a koji bi da mu preuzmu posao. Pogledajte ovako, prvih 6 najvećih industrijskih sektora u svetu su na 6. mestu softveri za zabavu, dakle kompjuterske igrice, na 5. hemijska industrija, na 4. energija, na 3. lekovi i farmacija, na 2. big tech kompanije i na 1. industrija usluga, u koju se podrazumeva bankarski sektor kao najveći i koji čine 63% ukupnog svetskog GDP-a. Big tech kompanije učestvuju sa 25%. Dakle, industrija usluga ili bankarski sektor zarađuje više od polovine svetske ekonomije. Zamislite koliko bi neko profitirao da preuzme taj sektor. Ako razmišljamo logično, jedine dve industrije koje imaju šanse da preuzmu taj sektor, ili možemo bolje reći jedina koja ima te šanse, su big tech kompanije. Polako stižemo do suštine cilja, a on je borba za kontrolu nad prvim mestom ili vam borba za tron nad kontrolom industrije servisa ili bankarskog sektora. E sada, kako se oduvek jedino menjao svet, ako ne velikim potresima, dešavanjima i krizama? Zar ne? Ako niste od onih koji veruju u slučajnosti, sigurno vam je čudno da se odjednom krize događaju i traju konstantno. I vidjet ćemo da će postati deo svakodnevnog života. Krize se više neće završavati, sve dok ne dođe do tog dana kada će svi svetski mediji objaviti istu vest. A ona je da Svetska banka više nije likvidna i da je svet doživeo bankrot. Ono gde smo grešili svi mi koji smo shvatili kako ovaj sistem funkcioniše je što smo previše gledali svojim očima na živote drugih ljudi, ne videći da je većina ljudi prezadovoljna svojim trenutnim materijalnim životom i onome što posjeduju. Na krilima upravo tih ljudi koji su prezadovoljni modernim tehnologijama, Instagram selfijima i tim životom koji ranije nisu imali, promene će biti globalno prihvaćene. Dakle, kada budući vlasnik bude preuzeo kontrolu nad finansijskim sektorom, on će ponuditi još bolje rešenje u očima prosječnog čoveka u vidu prve plate koja će biti veća nego u prethodnom sistemu, a povrh svega krize će naglo prestati i usledeće period mira. Na taj način ljudi će sa osmehom prihvatiti novi sistem. Koja bi to dešavanja išla na ruku big tech kompanijama i njihovom potencijalnom preuzimanju finansijskog sektora? Pod 1, da se bankarski sektor pokaže nemoćan u izazovnim vremenima, a pod 2, da ponudi alternativu bankama i fizičkom novcu. Kada najviše slabi bankarski sektor, ako ne u krizama koje postaju svakodnevnica? Za vreme korone odštampano je brdo novca kako bi finansijski sistem ostao održiv, što povlači još veće dužničko ropstvo, inflaciju i pražnjenje novca iz džepova građana. Da bi preuzimanje bankarskog sektora bilo potpuno, Big Tech bi morao imati i alternativu. Da li ima alternativu? Ko bi rekao da se baš to
i događa. Čitav svet bruji o kriptovalutama. Svaka druga vest je digitalni blockchain novac. Dakle, oni imaju alternativu i to alternativu budućnosti bez keša ili bez gotovinskog plaćanja. Bankarski sektor koji radi na aparatima na samrti ima problem sa preko 226 triliona duga, gde države uglavnom duguju blizu 70% onoga što zarađuju. Pandemija razorila je ekonomije, a rat u Ukrajini će ih dokusuriti. Da li ste primetili koje su sankcije bile predstavljene kao najrazornije? Izbacivanje Rusije iz SWIFT-a. SWIFT nije ništa drugo nego softver koji služi da prepozna sa koje banke je novac otišao ili legao na račun. U prevodu kod za legalizovanje novčanih transakcija. Dakle, ako zabranite SWIFT u zemlji koja ima 100 miliona ljudi, ko je tu jedini na gubitku, ako ne banke? I njihov sistem koji se raspada. Jer će Rusija nastaviti da živi. Uostalom, javna je tajna da se sankcije SWIFT-a ne odnose na energiju. Rat će zapravo podeliti svet ili vam decentralizovati centralne banke, što je preduslov za uspostavu novog sistema na kome se radi. Da ne bude zabune, ne radi se ovdje ni o kakvom ratu. Oni koji su na vrhu bankarskog sektora posjeduju sigurno i najviše udela u tehnološkim kompanijama. Ovdje se radi o modernizaciji bankarstva i preuzimanje svih srednjih i malih država na svetu. Jer male države nikada neće imati toliko razvijene tehnološke kompanije koje bi mogle da preuzmu posao finansijskog sektora. Što i vidimo da se dešava, zar ne? Kina razvija svoj Google, Rusija pokreće svoj internet. Dešava se globalna tehnološka decentralizacija najvećih sila, kako bi svaka pojedinačno uspostavila svoj novi tehnološki bankarski sistem. Dve stvari idu potpuno na ruku Big Tech kompanijama. Prva je kretanje ka bezgotovinskom društvu i kriptovalutama. Uskoro će postati norma slati novac putem pametnih telefona. Pošto tehnologija pokreće i omogućava ovaj napredak, tehnološke kompanije, a ne banke, će verovatno biti u najboljem položaju da imaju koristi. Druga je ključna uloga koju korisničko iskustvo igra u svim aspektima naših života danas. Ovo zahteva korišćenje podataka u realnom vremenu za prikupljanje i analizu i preporuku pojedincima. To je proces koji je dugo bio ključan za Big Tech, gde banke mnogo zaostaju. I ono što je najvažnije, veštačka inteligencija sve više nalazi primjenu u svetu, a posjeduju je jedino Big Tech kompanije. Banke će ubrzo postati zastarele. Velike tehnološke firme također najviše plaćaju tehnološke talente, ostavljajući banke bez stručnog kadra. Ova situacija neće biti drugačija u budućnosti. Banke će se uskoro naći tako daleko da se možda nikada više neće oporaviti. Ako vam se svideo današnji video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce, a u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.